ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ଭାବୁ ଭାବୁ ତୁମ କଥା, ମୋ ଆସିବା ଦିନ କଥା, ଭାବୁ ଭାବୁ ତୁମ କଥା, ମୋ ଆସିବା ଦିନ କଥା, ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖେ ଯାହା ହୁଏ ମୁଁ ଖୁସି। ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ମୋତେ ଫୁଲ କରି ଦେଇ ହୃଦୟ ମହକ ଭରିଲ, କେତେ କୋମଳତା ଦେଇ ମୋର ତନୁ ସଜାଇଲ, ମୋତେ ଫୁଲ କରି ଦେଇ ହୃଦୟ ମହକ ଭରିଲ, କେତେ କୋମଳତା ଦେଇ ମୋର ତନୁ ସଜାଇଲ, ଓଠର ପାଖୁଡ଼ା ମୋର ଉଠଇ ଥରି ତୁମ ସୁରଭିତ ପବନର ଦିଗକୁ ବାରି, ମା ତୁମ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ ନୀତି, ମା ତୁମ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ ନୀତି, ମନର ଜଡ଼ତା ଦେଇ ପାରେ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଇଁ, ମନର ଜଡ଼ତା ଦେଇ ପାରେ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଇଁ, ମୋତେ ସେ ଡାକଇ କିନ୍ତୁ ଦିବସ ନିଶି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ଭାବୁ ଭାବୁ ତୁମ କଥା, ମୋ ଆସିବା ଦିନ କଥା, ଭାବୁ ଭାବୁ ତୁମ କଥା, ମୋ ଆସିବା ଦିନ କଥା, ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖେ ଯାହା ହୁଏ ମୁଁ ଖୁସି। ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ଦିନେ ମନ ଆଇନାରେ ଦେଖେ ଆକାଶ ମଧୁରେ, କହେ ଆସିଛି ମୁଁ ଆଜି ତୋର ଆଲୁଅକୁ ଖୋଜି, ଦିନେ ମନ ଆଇନାରେ ଦେଖେ ଆକାଶ ମଧୁରେ, କହେ ଆସିଛି ମୁଁ ଆଜି ତୋର ଆଲୁଅକୁ ଖୋଜି, ସେ ଆଖିରେ ତା ଛବିକୁ ଦେଇଛି ଆଙ୍କି ତୁମ ପ୍ରେମର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ମୋ ମନ ପକ୍ଷୀ, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ଭାବୁ ଭାବୁ ତୁମ କଥା, ମୋ ଆସିବା ଦିନ କଥା, ଭାବୁ ଭାବୁ ତୁମ କଥା, ମୋ ଆସିବା ଦିନ କଥା, ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖେ ଯାହା ହୁଏ ମୁଁ ଖୁସି। ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି। Well, I'm at the lotus feet of the Divine Mother.
करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृसंत वास्तव में आज दीटा कार्यर एका संगे संजोग मु जान नी घर प्रतिष्ठाटा भी अच्छी बोली मु खाली जानी भाई तो घर प्रतिष्ठा तो कथा मत मालूम नहीं मु जानी भाई घर आज घर ही पार्थ वार्षिक है जाओ यहाँ गोटे अपूर्व संजोग तेणु ये सब माँ इच्छा गोटे कथा आम समस्त जाना सब भगवान इच्छा कार्यकारी होता है मनुष्यर इच्छा नुहे तेणु आम गोटे प्रेयर माँ पाखे सब रहा दरकार लेट दाइल बी डन नॉट माइन तम इच्छा पूर्ण हो मो इच्छा नुहे जेपर्यंत आम भर यही प्रार्थना आसनी आम माँ को ठीक प्रार्थना करूँ तेणु आम माँ को सब प्रेयर करवा लेट दाइल बी डन नॉट माइन तम इच्छा पूर्ण हो मो इच्छा नुह तो जा हो आज ये एक दिव्य अवसर आमको मिली ये सब माँ कृपा जो प्रसंग आज रखाई पूर्ण जगर वैशिष्ट्य श्री अरविंद जो जोगर कथा कहले आमे से जोगर कौच पूर्ण जोग बोली तेरे श्री अरविंद कौन पाई पुणी पूर्ण जोग आड़े मन देले जोग कौन संसार आगु के करना तापर भी श्री अरविंद पुणी कहीं गोटे जोग करी कौन तार उद्देश्य रखिले ए कथाटा आम समस्त बुझा दरकार गोटे बड़ कथा हूँ छोटिया उदाहरण दौर गोटे समय भगवान श्रीकृष्ण आसिले आनंद प्रेमर भाव को प्रकाश कले किंतु श्रीकृष्ण चलीगला आउ से आनंद प्रेम रहा ता जगह उल्टाटा है केते बर्बरता केते नृशंसता बर्तमान हो अनुभव करंतु गोटे समय भगवान श्रीकृष्ण आउ थे आसते श्रीराम सत्यनिष्ठ न्यायनिष्ठ आदर्श राजा नीति नैतिकतार एक बलिष्ठ निदर्शन नीति नियम बाहर से किसी काम कर जहाँ प्रकृति में करने उचित से काम करते किंतु जड़े आदर्श राजा हिसाब से परिगणित होते प्रजावत्सल राजा होते किंतु श्रीराम चलीगला बर्तमान आउ से आदर्श अच्छी आउ से आदर्श ना से चलीगला ताले स्थायित्व रहा नहीं कहीं तेणु श्री अरविंद चिंता कले जदि भगवान संकल्प को साकार करने हुए ताले भगवान संकल्पटा कौन भगवान ये स्थायी भाव में कहीं रे पृथ्वी स्थायी भाव कहीं प्रकाश हे कार्यधारा कहीं स्थायी हेनी कौन सब त्रुटि रही आसी पुरातन धारा स्थायित्व नहीं कहीं कौ शक्तिर अवतरणा हेले भगवान शक्तिर क्रियाधारा स्थायी रूप नब जो उद्देश्य जो संकल्प रे प्रभु ए संसार को सर्जना कर संसार से उद्देश्य रे निजको किपरि प्रकाश कर पारिबो से जो शक्तिर आवश्यक अच्छी मते से शक्ति प्रस्तुत होगा पड़ो तेणु से कौन कले निजे तपस्या कले आमिति तपस्या कले शेषे सी बनीगले लॉर्ड ऑफ तपस्या श्री अरविंद को अन्य भाषा कौन कह जाए दि लॉर्ड ऑफ तपस्या तपस्यार से होचंदे प्रभु जेतु श्री अरविंद होचंदे निजे तपस्यार प्रभु यदि तपस्या कौन जानिया हुए तपस्या कौन जब शिक्षा करने हुए तपस्या जीवन में यदि प्रतिफलित करने हुए ताले आम श्री अरविंद को ग्रहण करने दरकार आज पर्यंत पृथ्वी पृष्ठ जेते ऋषि मुनि महापुरुष विभूति जहाँ जहाँ कहतु आसि श्री अरविंद भली तपस्या कहीं करना इवेन कैलाश पर्वत महादेव कथा जो चिंता करवा सी श्री अरविंद भाया तपस्या करना तेणु जदि तपस्या शब्दटार प्रकृत परिभाषा कौन जब बुझा हुए श्री अरविंद चेतना को निज जीवन में कार्यकारी करवा बुझीपर
तपस्यार प्रकृत परिभाषा। तेणु ये जो तपस् शब्दटी अर्थात निज जीवन पर गोटे श्रृंखला, पुणी से श्रृंखला क्या भगवान का उद्देश्य रे। तो जो भगवान का उद्देश्य रे गोटे श्रृंखला को जीवन में आचरण करवा या ना हूँ तपस्या। भगवान कौन चाहती, भगवान का संकल्प कौन? भगवान का संकल्प है निजको परिपूर्ण रूपे प्रकाश करिवे। एटा हूँ भगवान का संकल्प, निजको परिपूर्ण रूपे प्रकाश करिवे। टू फुलफिल हिमसेल्फ वाज गॉड्स डिजायर। आपण जो सावित्री पढ़ी थे एक कथाटा लिखा अछि, टू फुलफिल हिमसेल्फ वाज गॉड्स डिजायर। भगवान का संकल्प है निजको परिपूर्ण रूपे प्रकाश करिवे। अर्थात भगवान कौड़ी नहांती कहतु, जो जो जगार अच्छा से निजको पूर्ण भाव में प्रकाश करिवे, परिपूर्ण भाव में प्रकाश करिवे। जड़ भितर मत भगवान का चेतना अच्छी, तार भितर परिप्रकाश हे केतले मन स्तर में प्रकाश पाइबे, प्राण स्तर में प्रकाश पाइबे, भौतिक स्तर में प्रकाश पाइबे। आओ हृदय रे जो अंतरात्मा अच्छी ताकू केमि परिप्रकाश करा जो, तार पूर्ण विकास केमिति हबो, एई भली एक धारा को श्री अरविंद चिंता करछथि। पुरातन धारा रे जड़ उपरे कहीं गुरुत्व दे ना, जदिओ कुआई भगवान प्रति अणु परमाणु विद्यमान, ठीक कथा, हेले उपलब्धि अच्छी कि भगवान प्रति अणु परमाणु अच्छा एक कथा ठीक, किंतु उपलब्धि आमर अच्छी कि खाली शब्द रे कहले कौन हो, शब्द रे दरकार। श्री अरविंद से उपलब्धि आने कहते भगवान जे सर्व वस्तु रे अछंती, जड़ वस्तु रे अछंती, सबु जगार अछंती, से भगवान को प्रकाश करवा हला हमर काम। द डिवाइन इज एवरीथिंग, मांगर गोटे बाणी मन रखिवा, द डिवाइन इज एवरीथिंग एंड इन एवरीवेयर। भगवान होचंती सब किछि, बुझी होची सब किछि बोली। आमे फास्ट देखुचे से भी भगवान, ट्राइपॉड देखुचे से भगवान, माइक डे देखुचे से भगवान, ब्लूटूथ रे देखुचे से भगवान, जहा जहा हम दृश्यमान होइछ हम आखि आगे सब भगवान। एडा जो बहिफर लिखा है आम पढ़ीचु, लोक मैंने भाषण मार्च शुणीचु, एडा कह दू उपलब्धि अच्छी, उपलब्धि अच्छी कि श्री अरविंद कार्य उपलब्धि। द डिवाइन इज एवरीथिंग एंड इन एवरीवेयर। माँ कहले भगवान होचंदी सब किछ, प्रत्येक कथा। द डिवाइन इज एवरीथिंग एंड इन एवरीवेयर। तो कौ जगार भगवान ना कहतु, जदि आम भगवान को सबू जगार सबू वस्तु रे उपलब्धि करिया को चाहू ताल आरंभ हो पूर्ण जग। श्रीअरविंद से कथाटी करथिले, लोक माने खाली पोथी पुराण भितर बांधी गले, किंतु जीवन में ताकू परिप्रकाश करि पाले नहीं। ए दृष्टि श्री अरविंद चिंता कले एभली एक शक्ति को आनिबा जहाँकि सी ही आम भीतर चेतनार गंठी को सब खोल, सी ही आमको बदल। आमर काम है से शक्ति सहित आम जोड़ी हो। तेणु आम जदि से शक्ति सहित जोड़ी हो ताले से शक्ति आमको परिचालित कर। तेणु एथिपाई से शक्ति को पृथ्वी पृष्ठ को अवतरणा कर क्रिया रूप दवाई श्री अरविंद चिंता करते। कौन से शक्ति जानना, किंतु एतिक जानते गोटे बृहत्तर शक्ति किसी आसो ताकू से ग्रहण करेंगे। से बृहत्तर शक्ति ही पृथ्वीर सकल समस्या को समाधान कर, दिव्य उपस्थिति को सबरी भितर क्रियाशील कर, समस्त भितर दिव्यता को परिप्रकाश कर, जीवन को आम दिव्य भाव में गढ़ी तोड़।
आमे जो जीवन बचुचे ये जीवन बदली एक नुआ जीवन रूप नब ताकू कह दिव्य जीवन। दिव्य चेतना दिव्य शक्ति द्वारा परिचालित एक जीवन, दिव्य चेतना द्वारा दिव्य शक्ति द्वारा जो जीवन आम परिचालित हो से दिव्य जीवन पर उद्दिष्ट हम। तेना आमे माने दिव्य जीवन संपर्क में किसी भी जानू आमर वर्तमान से कथा चिंता करिया कि आवश्यक नहीं कौन हवाटा हेडा माने शेषर परिणाम परिणाम को चिंता करें आगे करिया आमे सब हिसाब कौन कि मु पाठ्यक्रम जी मते मिलिबो को मु ए कामटा करी मते मिलिबो को मोर आगे लाभ कौन आगे हिसाब करे ए जो लाभ क्षति ए हिसाबटा आगे होउची अर्थात परिणाम मते कौन मिलिबो याकू हिसाब होउची। तेणु ये जो जिनसटी परिणाम को आखि आगे रखिक हम प्रस्तुत होचु ये आध्यात्मता लक्षण हुए। परिणाम कौन हम किसी ग्यारंटी नहीं। चिरंतन सब पढ़ुचन दुस्साहसिक अभियान माँ से कथा लिखी कौन हम किसी तार ग्यारंटी नहीं किंतु शेष पर्यटन जो मैंने जापरे विजय तंगर सुनिश्चित शेष पर्यटन जावाक पड़ो बाटर केते केते कौन घटो कौन नहीं किसी कही हम इवेन डेथ भी हो पारे डेथ रा कृपा ना अभिशाप है खाली मुहरे कहूँ खाली मुहरे कहूँ डेथ जदि कृपा कई डेथ चाहूँ चाहूना डेली जपुंट डेथ 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 इमोर्टालिटी किए चिंता कर जंगल जी बाघवारी को मारदब कि सापड़ा दर्शिदब कि रोगटा मत हो कि डायबिटीज हो कि ब्लड प्रेशर हो हार्ट अटैक हो कि कौन कैंसर हो कि डेली मरिया विषय जिते के क्लू अच्छी ताकू चिंता करुचु ना नहीं इमोर्टाल कथा के चिंता करुचु आमे मरिवाटा जिते जपुचु अमरत्व से जपुरु तापर कहूँ मृत्युटा आमर कृपा बेटा मुहरे कहूँ श्री अरविंद कहते डेथ इज द पैसेज टुवर्ड्स इमोर्टालिटी डेथ इज द पैसेज टुवर्ड्स इमोर्टालिटी अमरत्व आड़ को डेथ रही बाट डेथ बाट दे कि आम अमरत्व आड़ को जा डेथ बाटे न गले अमरत्व पहुंची पारे प्रत्येक लाइफ रे डेथ आसो ना नहीं कि आमे कौन करते इमोर्टालिटी आड़ को जा मनीष तार चिंता तार भावना तार अनुभव तार कल्पना तार कार्य तार संकल्प ये सबू को जदि भगवान में उद्दिष्ट कर जीवन और ता पाखे जहा जहा अच्छी जैसे भगवान पाक निवेदन कर तो सेटा इमोर्टाल आड़ को आट तैयारी कर आमे जहा जहा कौन सब दे दौचु हिसाब करुचु ना आम आवश्यकता बाहर कर दौचु बड़का दौचु हिसाब कर दौचु ठीक अच्छे आम आवश्यकता भितर दौचु ना बड़काटा दौचु जहाँ बड़ी से दि जाऊ आवश्यकता भितर दौचु आवश्यकता मोर तो ना मु कौटा देवी जड़े मासक ₹1,00,000 दरमा पाँच सी 1,000 टका दब मोबाइल साइलेंट रखिए समस्ते मोबाइल की साइलेंट कर मते ₹1,00,000 दौरान दरमा मुझे भर चांदा मागिले 1,000 टका देली आउ जड़े समुदाय 1,000 टका पाँच सी 1,000 टका देला किए अधिका दे कौन आम तो ये तो देला 1,000 सी तो देला 1,000 समान देला अधिका कौन देला कि भगवान क्या हिसाब कर दिए ₹1,00,000 पाला से 1,000 टका किसी नुह ना भाई कि 1,000 बदला 1,000 तक दे सब तक दे तार किए काउंटिंग को आसो जे 1,000 बदला 1,000 तक दे आम कौन हिसाब करिया ये देला 1,000 सी देला 1,000 लिस्ट पर देले समझ तो 1,000 दे अधिका किए दे कहीं लेखाई देखुन आम लिस्ट लेखाई पूरा किए कौन देला 1,000 दे अधिका कौन किए दे कि भगवान क्या प्रायोरिटी दे जो 1,000 पाई 1,000 दे
ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ହକଦାର ହେଇଯିବ। ଯିଏ ଲକ୍ଷେ ପାଉଥିଲା 1000 ଦେଇଛି ହବ ଡେରେ। ମଣିଷ ଟିକେ ଚାଲାକିଆ ତ। ଥରେ ଯମଦେବ ଜଣଙ୍କର ଆୟୁଷ ପୁରିଲା, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖିଦେଲେ, ତା ଘରକୁ ଆଇଲେ। ଆରେ ୟାର ତ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲ ଚାଲ ତା ସୋଲକୁ ଆଣିବ। ଗଲେ, କଣ ହେଲା ନା ତମ ଟାଇମ ସରିଗଲା, ଏବେ ଆମେ ତମକୁ ନବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। କହ ଯାଅ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ବସ, ଯିବା ତ ଯିବା, କଣ ଅଛି, ଚା ଫା ଟିକେ ପିଅନ୍ତୁ। ଘରୁ ଡାକିକି ଆତିଥ୍ୟ ଦେଖେଇଲା, ଚା ସର୍ବତ ଟିଫିନ ଦେଇ ଆପ୍ୟାୟତ କଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କରେ, ତା ଭିତରେ ନିଶା ଦେଇ ଦେଇଛି। ହେଲା, ଚାଲାକିଆ ତ। ସେ ଯୋଉ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ତା ଭିତରେ ନିଶା ଦେଇ ଦେଇଛି। ଯମକୁ ନିଶା ଧଇଲା, ଯମ ଶୋଇଗଲେ। ଆଉ ଏମିତି ହାରେ ଶୋଇଗଲେ ଯେ ଉଠିଲା ପରେ ଦେଖ ଇଏ କଣ କରିଛି, ଉଠିବା ଭିତରେ ବହୁତ ସମୟ ବିତିଗଲା। ୟାର 1 ନମ୍ବରରେ ଥିଲା ନା, ସେଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ନେଇଗଲା। ଗଡେଇ ଗଡେଇକି ଆଣିବେ ତ ଲାଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ନେଇଗଲା। ତାପରେ ଯମ ଦେଖିଲେ, ଯାହା ହଉ, ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନରେ ଏମିତି ନିଦ୍ରା କୋଉଠି ପାଇନଥିଲି। ତ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲ ଯେ ପୁରା ନିଶ୍ଚିତ ନିଦ୍ରାରେ ମୁଁ ଶୋଇଗଲି। ଆଉ ମୋର ଦେହର ସମସ୍ତ ଦରଜ କୁଆଡେ ପଳେଇଗଲା, ପୁରା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିରେ ମୁଁ ଶୋଇଛି। ତେଣୁ ତମର ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ। ତେଣୁ ତମ ପ୍ରତି ଟିକେ ରିଲାକ୍ସେସନ ରହିବ। କଣ ନେବି ତ ନିଶ୍ଚୟ, ହେଲେ ରିଲାକ୍ସେସନ ରହିବ। ତେଣୁ ତମ ନାଁଟା ମୁଁ ଆଗେ ନ ପଢିକି ଲାଷ୍ଟ ଲୋକର ନାଁଟା ଆଗେ ପଢିବି। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟରେ କିଏ ଅଛି କହ? ଇଏ ବୁଦ୍ଧିଆ ବୁଦ୍ଧିଆ କାମ କରିଥିଲା ତ, 1 ଥିଲା 30 ଦେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମ କଲେ, ନା 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 ନା, ମୁଁ ଆଗ 1 ନମ୍ବର ଲୋକ ନେବିନି, ଆଗ 30 ହିସାବ କରିବି ଓଲଟା। ତାପରେ ଯାହା ଫଳରେ ତମର ପାଳି ପଛରେ ପଡିବ। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କଣ କରିଛି, ୟାର ତ 1 ଥିଲା, ପଛକୁ ଗୋଡେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଚାଲାକିଆ ତ। ମଣିଷ ଠିକ ଏଇ କାମ କରୁଛି, ସବୁବେଳେ ତା ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି। ତେଣୁ ବଦଳିବାଟା ଡେରି ହଉଛି। ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉ, ସେ କଥାଟା ସେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର ସେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରାଧରି କରି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ମାନେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛନ୍ତି, ଡେଲି ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ଖାଲିଟା ସିଆଡେ ଯିବେ ଯେ? ନା, ଏଠି ବଡ ଦୁର୍ନୀତି କଲେ, କେତେ କାହାକୁ ମାଲିସ କରିବ? ଇଏ ଦୁର୍ନୀତି ଗୁଡାକ ସହି ହବନି। ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ଗୁଡାକ କେତେ ଦୁର୍ନୀତି ଭିତରେ ପଶିଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଗୋଟେ ସଫୋକେଟେଡ ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ଦୁନିଆରେ ତ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଯିବା, ଦୁନିଆ ସାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ନୀତି। ଆପଣ ଯୋଉଠି ଗଲେ ବି ସେ ଦୁର୍ନୀତି ପାଇବେ। ଆଉ କୋଉଠି ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି ନାହିଁ, ନା ଏଇଠୁ ବଦଳି ପଡେ, ଗୋଟେ କୁଆଡେ ଯାହା ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆଉ ନୁହଁ। ଏମାନେ ସହିତ ମୋର ବାରମ୍ବାର ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେଲାଣି, ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବିଗିଡି ବିଡା ଗଲେଣି। ହେଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ପାର ହେଇଯିବି ଏଠୁ। ସେ କଣ କଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ବି ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି। ହେଲା, ତେଣୁ ଯାଇ କହିଲା, ଆଉ ଯାହା ବଦଳି ହେଇଗଲା। କୁଆଡେ ଗଲେ ମତେ ଆଉ ଜଣା ନାହିଁ। ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ମୁଁ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ, ନକ୍ସଲ ଏରିଆ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟରରେ ରହୁଛି, ତାପରେ ମତେ ଗାଡିରେ ନେଇକି ଚାରିଆଡେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି। ମୁଁ ସେଠି ଦର୍ଶନ, ଭାଇନା ଆପଣ କଣ ଏଠି, ତୁ କଣ ଆସିଛୁ? ମୁଁ ବାଡି ଏଇନା ସପ୍ତାହେ ରହିବି, 2 ଦିନ ଗଲାଣି। କହିଲେ କଣ ହେଲା, ତୁ ଏଠିକି ଆସୁଛୁ? ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛି ନା, ଏଠିକି ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛି। କହିଲା ଭଲ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣ ଏଠି କୁଆଡେ କେମିତି, କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସ? କହିଲେ ନା, ମୋ ଚାକିରି ବା ଏଠି ନାହିଁ। କହିଲେ କହନା କହନା, ତୁ ଯାହା କହୁଥିଲୁ ଠିକ କହୁଥିଲୁ। କଣ କହୁଥିଲି ମନେ ପକାନ୍ତୁ ନା? କହିଲା ତୁ କହୁଥିଲୁ ଭାଇ, ନା ଏଠୁ ବଦଳ ବଦଳି କରନ୍ତୁନି, ଏଇ ଜାଗା ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଡେଲି ମୋର ନକ୍ସଲ ଭୟ, ଡେଲି କାହାକୁ କେତେ ଏଠି ମାଲିସ କରିବି? ତାଙ୍କୁ ଯଦି ହାତ ନ ରଖି ମୋ ଜୀବନଟା କେତେବେଳେ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ମରୁଛି। ତୁ ଯାହା କହୁଥିଲୁ ଠିକ କଥା କହୁଥିଲୁ, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇଥିଲେ ନା। ଏଠି ମୋ ମାଙ୍କ ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନି, ସେଣ୍ଟରକୁ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଅପାଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ କହିଥିଲି, ଭାଇ ଏଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥ, ଇଏ ତମର ଏଠି ଭିଡିଓ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ତମର ଏଠିକି ଭିଡିଓ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା ଭାଇ, ଇଏ ଆମର ଭିଡିଓ? ହଁ, ଭିଡିଓ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ତମର ଯାହା କାମ ଦରକାର ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ହାସଲ କରିବ। ମାନେ ଆପଣ ଏଠି ମାଙ୍କ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଠି ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବେ। କାହାକି ଲାଞ୍ଚ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ଅପା ସହିତ ବୁଲନ୍ତୁ, ଏ ଅପା ମତେ ଧରି ଧରିକା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କେହି ଜଣେ ସେମିତି ମାତୃପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଜୁଟିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଅଞ୍ଚଳ ସାରା ବୁଲି ବୁଲିକା କାମ କରନ୍ତି। ଆପଣ ତ ସହଜ ଅଫିସ ଗାଡି ଅଛି, ତେଣୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ କିଛି ଦିନ ସେ ସହଯୋଗ କଲେ, କିଛି ଦିନ ସହଯୋଗ କଲା ପରେ ପ୍ରାୟ 3-4 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ହେଇଛି, ଏଠି କିଛି ଉଁଚୁ କେହି କହିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖା ହେଲା, ଭାଇ ନା କୋଉଠି, କହିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି, ସେଠିକି ସହଯୋଗ କଲେ ନା, କହିଲେ ଯେତିକି ପାରିଲି କଲି ଆଉ। ତାର ସେ ଅପାକୁ ପଚାରିଲି, ନପା ଏ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କଲ? ହଁ ଭାଇ ଟିକେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କଲେ, ହେଲେ ଅଫିସ କାମ ତ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ବି ସେ ଟାଇମ ବାହାର କରିକି ଯାହା ସମୟ ଦେଲେ, ଭଲ ସହଯୋଗ କଲେ। ଅଫିସିଆଲ ପତ୍ର କାମ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଭାରି ସହଜରେ କରିଦେଲେ। ଯାହା ହଉ ଯୋଉ ସୂତ୍ର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ସେ କଲେ ଆଉ କଣ ଅଛି। ଏବେ ବଢିଆ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିଲେ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ପରେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଛି, ସରିଲା ପଳେଇବି। ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଲେଣି, ଏବେ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ଅଜୟଟା ସିନା କହୁଛି, ଏଟା ତା କଥା ଗୁଡା ପୁରା ପୁରା ଏକଦମ ଠିକ 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 ଠିକ। ତା କଥାଟା ଯଦି ମୁଁ ମାନିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଇନଥାନ୍ତି। ସେ ସେବେଠୁ ମତେ ମନେ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଯାଇଥିଲି କାଲି, ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ଫୋନ କଲେ, କୋଉଠି ଅଛ ଅଜୟ? ମୁଁ କହିଲେ ଟ୍ରେନରେ ପହଞ୍ଚିଲିଣି। କହିଥିଲି ବା ଘର ଆଡେ ଆସିବି ବୋଲି। ମୁଁ ନା ଏବେ ନାଇଁ, ପରେ ଆସିବି। କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି କଟେଇକି ଡେଭିଏସନ କରୁ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଭଗବାନ ହେବେନି, ଆମେ ହବା। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ମଣିଷ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି, ସେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି କରିଛି କିଏ? ଭଗବାନ କଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀରାମ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ, ମଣିଷ କାହିଁକି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି କରୁଛି? ତାର ବୁଦ୍ଧିରେ, ତାର ଜ୍ଞାନରେ ଶୁଦ୍ଧତା ନାହିଁ କାହିଁକି? ତା ମନର ଶୁଦ୍ଧତାର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତା ପ୍ରାଣରେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିକୁ ଅଣାଯିବ, ଯେ କି ଆମର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିଦବ। ହେଲା, ଏମିତି ଏକ ସତ୍ତା ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହବ, ସେ ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା। ତାର ପ୍ରଭାବକୁ ମନରେ, ପ୍ରାଣରେ ଏବଂ ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରେଇବ, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଆଉ ବାଟ ହୁଡା ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ତପସ୍ୟା କରିକି ଶ୍ରୀରାମ ଆଣିଥିଲେ, ଯାହା ପୃଥିବୀରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆଣିନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦି ଲର୍ଡ ଅଫ ତପସ୍ୟା। କୋଉ ପ୍ରକାର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଝଲକରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପିପାସା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବରୋଦାରେ ଅଧ୍ୟାପନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, କଲିକତାକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଯାଉଥାନ୍ତି, ବରୋଦାରୁ କଲିକତା, ବରୋଦାରୁ କଲିକତା ବାରମ୍ବାର ହବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଭାରତ ମାର ଉଦ୍ଧାର। ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯୋଉ ଭାରତ ମାର ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ। ତେଣୁ କଲିକତାରୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ଆରମ୍ଭ ହବା ଦରକାର। ବରୋଦାରେ ତ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବରୋଦାରୁ କଲିକତାକୁ ଆସନ୍ତି, ପୁଣି ଏଠି ଅର୍ଗାନାଇଜ କରି ପଳାନ୍ତି, ପୁଣି ଆସନ୍ତି, ଅର୍ଗାନାଇଜ କରନ୍ତି, ପଳାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବରୋଦାରେ ସବୁ କଥା ବୁଝନ୍ତି। ଯାଅ, ଗୋଟେ ଥର ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବାରିନକୁ ହେଲା ଗୋଟେ ପାହାଡିଆ ଜ୍ୱର। ଯୋଉ ପାହାଡିଆ ଜ୍ୱରଟି ହେଲା, ସେ ଜ୍ୱରରେ ଯିଏ ପଡିଛି ସିଏ ମରିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ତ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏ ପାହାଡିଆ ଜ୍ୱରଟା ମତେ, ମୋ ଭାଇକୁ ହେଲାଣି, ମତେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି ଭାଇ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ବରୋଦାରୁ କଲିକତାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତା ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ସିରିୟସ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜଣେ ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ଦେଖିକିରି ପଚାରିଲେ, କଣ ହେଇଛି ତମ ଭାଇର? ନା ପାହାଡିଆ ଜ୍ୱର ହେଇଛି।
এইটা ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛ? ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଆଣ। ସେ ପାଣି ଆଣିଦେଲେ। କଣ ସେ ମନ୍ତ୍ର କଲେ, ତାପରେ ସେ ପାଣିକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। ପାଣିକୁ ପିଇବା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ଜ୍ୱର ହେଲାନି, ଟେମ୍ପରେଚର କମିଗଲା, ଜ୍ୱର ବି ଭଲ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଟେମ୍ପରେଚର କମିଗଲା, ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଗଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏ ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଠିକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଯାଅ ଖୋଜି ଖୋଜିକା ତାଙ୍କୁ ଠାବ କଲେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ପଚାରିଲା ଆପଣ କଣ କଲେ ଯେ ମୋ ଭାଇ ଠିକ ହେଇଗଲା? ଏଇଟା ଯୋଗର ଶକ୍ତି। କହିଲେ ଯୋଗରେ ଏମିତି ହେଇପାରେ? କହିଲେ ଯୋଗରେ ଅସମ୍ଭବଟା ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। ଯୋଗରେ ଅସମ୍ଭବଟା ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। ସେଇଠୁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ଯୋଗ କରିବା। ତେଣୁ ଜଣେ ଗୁରୁକୁ ସନ୍ଧାନ କରିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ଯେ ଯୋଗ ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁଭାସ୍କର ଲେଲେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କାମଟା ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା, ବିଷ୍ଣୁଭାସ୍କର ଲେଲେଙ୍କୁ ସେତିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା 10 ବର୍ଷ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଭାସ୍କର ଲେଲେଙ୍କୁ ଯେତିକି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସେତିକି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 2 ଦିନ। ଏଥିରେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋଗୀ। ପ୍ରାଣାୟାମ ଶିଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣାୟାମ ବି କରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ହଟ ଯୋଗ, ରାଜଯୋଗ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଆଲିପୁର ଜେଲ ଭିତରେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ, ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥିଲା 1 ବର୍ଷ, ସେ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଥିଲା ଆଲିପୁର ଜେଲ ଭିତରେ, ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ 1926 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ହେଇଗଲା। 9 ରୁ 26 1909 ମସିହା ମେ 6 ତାରିଖ ରେ ସେ ରିଲିଜ ହେଲେ। ଏଇ ଯୋଉ 1909 ମେ 6 ରୁ 1926 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ। 1 ବର୍ଷ ଟ୍ରେନିଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଟା ପାଇଁ ଏତିକି ଦିନ ଲାଗିଗଲା। 1908 ମେ 5 ରୁ 1909 ମେ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ସରିଗଲା ଆଲିପୁର ଜେଲ ଭିତରେ। ଯାହା ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଗଲା ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ, ସେଇଟାକୁ ଫୁଟେଇବେ, ଜୀବନରେ ଫୁଟେଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ବେଶ ତିଆରି ହବ, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରିବ ଏବଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଚାଲିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରାତନ ଧାରାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। କେବେଠୁ କେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? 1905 ରୁ 1912 ଭିତରେ, ଏଇ ଯୋଉ 7 ବର୍ଷ, 1905 ରୁ 1912 ଭିତରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଅଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଥିଲା, ହଠ ଯୋଗ କୁହନ୍ତୁ, ରାଜଯୋଗ କୁହନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କୁହନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ କୁହନ୍ତୁ, କର୍ମ ଯୋଗ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆମେ ତ ଗୀତାରେ ଜାଣିଛୁ 18 ପ୍ରକାର ଯୋଗ। ଏଇ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଥିଲା ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ। 9 ମସିହାରେ କିନ୍ତୁ ରିଲିଜ ହେଲା ପରେ ଆଲିପୁର ଜେଲ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ମାନ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ସେ ସବୁ ନୋଟ କରିଥିଲେ। ତାକୁ ରେକର୍ଡସନ ଯୋଗ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଦିନ ହଉନଥିଲା, ଯେବେ ଯେବେ ହଉଥିଲା ତାକୁ ସେ ରେକର୍ଡ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ରେକର୍ଡସନ ଯୋଗ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ପଢିବେ ଜାଣିପାରିବେ। ରେକର୍ଡସନ ଯୋଗ ପାର୍ଟ ହେଇକି ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ରେକର୍ଡସନ ଯୋଗରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଠି ସେ 9 ମସିହାରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ୟା ପରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରାଯିବ, ଯୋଉ ସାଧନାଟି, ସେଥିପାଇଁ ଡିଭାଇନ ମଦରଙ୍କର ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବା ଦରକାର। କୋଉ ମସିହାରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ? 9 ମସିହାରେ ହେଲା। 9 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଜାଣିଥିଲେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ମତେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କର, ଡିଭାଇନ ମଦରଙ୍କର ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବା ଦରକାର ଅଛି।
तेणु से माँ को आस्पायर करते सौभाग्य क्रमे 1910 निर्देश होती श्री अरविंद को जाइए पंडिचेरी कहीं माँ को से आस्पायर कर माँ जे कि भगवान क्रियात्मक शक्ति भगवान को इच्छा को कार्यकारी कर से केमती कार्य कर 1910 श्रीमांकर जे स्वामी पॉल रिचार्ड से पंडिचेरी था ये जो श्रीमांकर स्वामी जो पॉल रिचार्ड से था ये रिफ्यूजी की कारण से फरासी सरकार अधीन रही पंडिचेरी भारत सरकार अधीन ना तेणु सहज के नहीं पारे ब्रिटिश माने जिते चेष्टा कले भी नहीं पारे से शरणापन्न होती तो से गोटे कथा जानी जे गोटे नुआ कथा श्री अरविंद कहते नुआ जोग कथा जो कहले से जानले जे ये उच्च शिक्षित व्यक्ति पूरा प्रैक्टिकल लाइफ रो कथा कहते को नीति नैतिकतार कथा कहू ना चिता चैतन्य गेरुआ वस्त्र खाद्य ये सब कथा किसी कहू ना पूरा प्रैक्टिकल लाइफ रो कथा कहते ये जोगी होते ठीक जोगी तापर श्रीमा को से खबर देले भारत वर्ष रे जो उच्च शिक्षित व्यक्ति आम बर्तमान रिफ्यूजी आम पाखे पंडिचेरी अच्छी जो उच्च शिक्षित व्यक्ति बढ़िया बढ़िया जोग कथा कहते अच्छा आभली कथा मु आगु क्या शुणी नहीं जीवन में मो जीवन को भारी छुई कथा जेहेतु सी अनेक केते थर जाके साक्षात कर भारी प्रीत कथा माँ को लिखिले माँ कहले अच्छा ठीक अच्छे सी से नक्शा आंकिले जोटा कि श्री अरविंद सिंबल से जो नक्शा टी आंकी पठेले तार उत्तर श्री देले अरे माँ ताले आसीगले से जो 9 मसीह चिंता करते कार्यधारा को त्वरान्वित करने माँ आगमन आवश्यक तेणु जो माँ न आसिले बाकी कार्यटा हो पार तेणु अधूरा काम हो ना काम को पूर्णांग रूप दवा गले पूर्णतार मूर्ति जे से होते डिवाइन मदर सी आसवा दरकार 9 मसीह आस्पायर करते देखो 1914 सहित साक्षात साक्षात होगा श्री अरविंद कार्यधारा आहरी सहज हो अनेक काम माँ करदे जो अनेक काम माँ करदे 1926 बेलू 26 प्रारंभ वर्षर आरंभ श्री अरविंद और माँ दी जन जाक अनुभव कर वर्षटा गोटे स्वतंत्र हम कहीं स्वतंत्र हम लगुच तो वर्षर आरंभ रू स्वतंत्र हो तेणु ये जो गोटे नुआ चेतना पृथ्वी वातावरण को अवतरण कर मानव चेतना भीतर अनुप्रवेश कर क्रिया कर जो नुआ कथाटे हम तार सूचना 26 मसीहार आरंभ ही देखा नवेम्बर 1 तीव्र भाव अनुभव है ठीक जो दिन 26 तारीख आश्रम से लोक मात्र 24 आश्रम लोक संख्या मात्र 24 तो 24 जन साधक को माँ खबर देले आस 10 मिनिट भितर जी जोड़ी थिले आसी पहुंचले मेडिटेशन हॉल में कौन पे माँ जी तुरंत भाव डाकुंट जानी पारना श्री अरविंद माँ सब प्रवेश कले से हॉल में बसी कलेक्टिव मेडिटेशन हला 45 मिनिट्स 45 मिनिट काल नीरव ही ध्यान रे बसला परे अपूर्व आनंद समस्त अनुभव कले
कौन आज महात्मा कई पचारे भी कहूना केवल एति तीन टा ड्रागन चित्र रेशमी कनारे तैयारी करी पछरे टंगा है तीन टा ड्रागन जोटार कि जनकर लांज को आउ जनकर मुह है जन गिली आसी लांज आड़ू जन को गिलुची मुहरे बा छंदा छुंदी रही ए तीन टा ड्रागन जो यही प्रकार अवस्था रहती से सिद्धिर सूचना तेणु ये सिंबल रु चाइनीज भाषा जना जाए यहाँ हूँ सिद्धिर सूचना अर्थात किसी आध्यात्मिकता उपलब्धि को हासिल करा जाए सिद्धि सेटा कह जाए तेणु ताकर आध्यात्मिक सिद्धि किसी पुणी आहरी किसी पारे किंतु एटा आध्यात्मिक सिद्धि तापर ये जो आध्यात्मिक सिद्धि है जहाँ भगवान श्रीकृष्ण चेतना हम सब के दिन पर नवेम्बर 24 पालन करिया सिद्धि दिवस तार गोटे बहुत बड़ा महत्व रखी 1926 मसीहा बहुत बड़ा महत्व रखी नवेम्बर 24 24 नवेम्बर 1926 कौन में प्रसिद्ध and it is the day of heart एक दिन the descent of a Krishna into the physical 24th November 1926 is the descent of a Krishna into the physical कृष्णकर जो चेतना कृष्ण itself कृष्ण कॉन्शियसनेस तो पच कथा कृष्ण itself मैटेरियली संपूर्ण रूप से कृष्ण को ग्रास कर अनुमान कर चेतना कथा खाली नुह श्री अरविंद संपूर्ण रूपे कृष्ण को ग्रास ग्रास करने मिलवा कृष्ण जहा जहा सब तक खाली चेतना नुहे आनंदर भाव प्रेमर भाव कार्य द्वारा जो प्रभाव को लेकिन जो चेतनार प्रभाव को लेकिन एवरीथिंग एवरीथिंग जो ज्योति जो प्रेम भाव ये सब किसी द डिसेंट ऑफ अ कृष्ण इनटू द फिजिकल है जो डिसेंट ऑफ अ कृष्ण इनटू द फिजिकल भौतिक स्तर को अर्थात श्री अरविंद भीतर शरीर डिसेंट कला ये जो शरीर जो डिसेंट कला कृष्ण को चेतना द डिसेंट ऑफ कृष्ण इनटू द फिजिकल कृष्ण इज नॉट द सुप्रामेंटल लाइट कृष्ण अतिमानस आलोक नुहंती किए से कृष्ण वुड मीन द ओवरमाइंड गॉड हेड कृष्ण ताले कौन बुझाती द ओवरमाइंड गॉड हेड अधिमानस ईश्वर ओवरमाइंड गॉड हेड प्रिपेयरिंग जे कि प्रस्तुत कराउचंदी द डिसेंट ऑफ अ सुपर माइंड एंड आनंद अतिमान एवं आलोक को से अवतरणा करने प्रस्तुत कराउचंदी तेणु अतिमानसर अवतरणा कृष्ण चेतना भित्तिभूमि हम प्रस्तुत करे तारी उपरे अतिमानस प्रतिष्ठित हम तेणु कृष्ण चेतना समग्र सत्तार रहा दरकार जोटा कि आलीपुर जेल भितर से देखे एवरीथिंग इज कृष्ण जज भी कृष्ण वकिल भी कृष्ण जे दर्शक मान अच्छे सी भी कृष्ण साक्षी मान कृष्ण एवरीथिंग गछलता कृष्ण देखा कौन पर एमती है आम कहते ना जड़ भितर भगवान उपस्थिति उपलब्धि करवा बर्तमान श्रीनगर कौन हो कहतु गछटा छिड़ा आलीपुर जेल भितर देखुच गछटा से ना कृष्ण छिड़ा कृष्ण छिड़ा भावुं कंबल शोचुं भावुं मु कृष्ण कोल शोई खरा दिन एत गरम भर कंबल पकाऊ शुभ शीत दिन पानी ढालते थंडार शुभ एटा सहजिया कथा ना कष्टिया कथा लाल लाल पिंपुड़ी मैंने गोटे मुंड पर्यटन कामुड़ी जाऊे उठा पाइखाना दुर्गंध हो मेहतर तार इच्छा हेल्ले उठाऊ ना ना जब सी के बिगड़ी कौन कहीदेवे गला आसिया उठेबनी 3 दिन 4 दिन 5 दिन धरिकी उठेबनी जो दुर्गंध हो उठा पाइखाना तो गोटे पिचु टीण जमी से भाया थोड़ी से झाड़ा कर फोड़ दे
କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ଏ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ସେ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଅନୁଗାମୀ ହବା ଯଦି ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଶାଖା ରୂପ ଦବା, ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯଦି ଆଦର୍ଶକୁ ଯଦି ଜୀବନରେ ଫୁଟେଇବା, ତ ଯାଅ। ତେଣୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ କୃଷ୍ଣ, ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଜଣାଗଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ ସବୁ କିଛି ମା ଦେଖାଯାଉଛି? ଆମ ପରା କହୁଛୁ ଏଟା ଫ୍ଲାସ, ଏଟା ଟେବୁଲ, ଏଟା ଡାଏସ, ଏଟା ଟ୍ରିପ, ଏଟା ଟାଇପଡ, ଏମିତି କହୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ଆମକୁ ଅଲଗା ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୋଉଠି ଦେଖାହେଲେ? ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଦେଖାଯାଆନ୍ତେ, କିଏ କାହା ସହିତ କଳି କରନ୍ତା? କିଏ କାହା ସହିତ କଳି କରିବ? କଣ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ମାରିବାକୁ ଯିବ କି? ମୁଁ ଭଗବାନ, ସେ ଭଗବାନ, ଭଗବାନ କେମିତି ମାରିବ? ସେ ତ ଗୋଟେ। ଏଇ ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତପସ୍ୟା କରିକି ମଣିଷର ମନୋବୁଦ୍ଧି ଯୋଉଟା କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗ କରିକି ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ଦିବ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ବଳରେ ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବ। ସଂସାର ଛଡା ଯୋଗ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିନାହାନ୍ତି ତ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିନାହାନ୍ତି ତ ସଂସାର ଛାଡି ପଳ। ଏ ସଂସାରଟା ଚୋରି ଡକାୟତ ହିଂସା ମାର ଧର ବୋମା ଫୁଟା କେତେ କଣ ଆତଙ୍କବାଦ ହଉଛି, କାହିଁକି ଏ ସଂସାରରେ ରହିଛ? ଭଗବାନ ଡାକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶ, ଆଉ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର ନା, କହିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। True spirituality is not to renounce life, but make life perfect with a divine perfection. ବାକ୍ୟଟା ଆଉଥରେ କହୁଛି, True spirituality is not to renounce life. ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନୁହେଁ ଜୀବନକୁ ବର୍ଜନ କରିବା, କିନ୍ତୁ to make life perfect, ଜୀବନକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା with a divine perfection, ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଜୀବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରି ଗଢିବା, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଧାରାରେ। এইটা হচ্ছে ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଯୋଉଟା କି 1926 ମସିହାରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତିଆରି କଲେ। ଯୋଉ ଅଧିମାନସ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବେଶ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଦ ଡିସେଣ୍ଡ ଅଫ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ, ଅତିମନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଲାଇଟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସଜାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ତାପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ଏ ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ରହି ପୃଥିବୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ ନୂଆ ଶକ୍ତିକୁ ଆଣିବା ସହଜ ନୁହଁ, କାରଣ ପୃଥିବୀ ତାକୁ ଟଲରେଟ୍ କରିପାରିବନି। ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଆସିବ ତାକୁ ପୃଥିବୀ ଟଲରେଟ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଯେହେତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସେଥିପାଇଁ ତିଆରି କରିବେ। ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ପିରିଟ ଆଲିପୁର ଜେଲ ଭିତରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ 14 ଦିନ କାଳ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ଆସିଲା, ଇନ୍ସପାୟାର କରିକି ଆସିଲା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଇଟସେଲ୍ଫ ନୁହନ୍ତି, ନିଜେ ନୁହନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ପିରିଟ ତାଙ୍କର, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ପିରିଟ 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଲିପୁର ଜେଲ ଭିତରେ ଇନ୍ସପାୟାର କରିକି ଆସୁଥିଲା। ତାପରେ ସେଇଠି ଅତିମାନସ ଶବ୍ଦଟା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଥିଲେ। ଯୋଉ ନୂଆ ଚେତନା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ, କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ, 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ପିରିଟ ସହଯୋଗ କରିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରରେ ଆମେ ସବୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ବହୁତ ପଢିଛୁ, ଶୁଣୁଛୁ ବି, ପାପର ମାତ୍ରା ବଢିଯାଏ, ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ। ତାପରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଗଣ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଦେବୀ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ଯାହା ପାଖରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଦେବୀ ତାକୁ ସଂହାର କରନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ଯେମିତି ହେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ତାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ। ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ପିରିଟ ବି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଲେଲେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି କେତେ କେତେ ଅଛନ୍ତି। ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବୋଲୁଛେ, ସିଏ ବି କମ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ହେଲା, ସିଏ ବି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ
ହେଲା ତାଙ୍କର ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେ କି ତାଙ୍କ କଲେଜରେ ବରୋଦା କଲେଜରେ ଥିଲେ କେ ମୁନସିଫ ସେ ବି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ କେତେ କେତେ ସୋର୍ସରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରତି ସହାୟତା ଆସିଛି। ଯେହେତୁ କେତେ କେତେ ସୋର୍ସରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସହାୟତା ଆସିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପୃଥିବୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନି, ନିଜକୁ ହିଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ 26 ମସିହାରୁ ଆଶ୍ରମ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ତାପରେ ଏମିତି ଖାଲି ଯିଏ ଯାଉଥିଲେ ରହୁଥିଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ରମର କର୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ରହିଲେ ମା। ତେଣୁ ଯାହାର ଯେକୌଣସି କଥା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ମାର ପରାମର୍ଶ ନେବେ, ମାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ତେଣୁ ଆଶ୍ରମର କର୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ମା। ତାପରେ ମା ଯୋଉ ଆଶ୍ରମର କର୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ରହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକାନ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ରହି ସାଧନା କଲେ। ଏକାନ୍ତରେ ଗୋଟେ ଘର ସାଧନା କଲେ। 1926ରୁ 1950 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇ ଯୋଉ 1926ରୁ 1950 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ତକ କେବଳ ଅତି ମାନସ ପାଇଁ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଭଳି ତପସ୍ୟା ଆଗରୁ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରକୁ ଅବତରଣ କରିଛି, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ସବୁ କଥା ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ସତ୍ୟରୁ ମହତ୍ତର ସତ୍ୟ ଦିଗରେ ଗତିଶୀଳ କରାଇବ, ସେ ନିଜେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଜ୍ଞା, ତାକୁ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ପଡୁନି। ସେ ସ୍ୱତଃ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ରୂପାନ୍ତର କରିବା, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ନିହିତ, ସେଇଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଭୁଲ ସୃଜନଶୀଳ ଶକ୍ତି। ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଭୁଲ ସୃଜନଶୀଳ ଶକ୍ତି। ଅତିମାନ ଶକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଭୁଲ ସୃଜନଶୀଳ ଶକ୍ତି, ଯାହାର ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି ସତ୍ୟ ଚେତନା, ଯାହାର ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ନିହିତ ହେଇକି ଅଛି, ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ପଡେନି। ସେ ସ୍ୱତଃ ଜ୍ଞାନ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଜ୍ଞା ନିହିତ ତା ଭିତରେ। ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ସତ୍ୟରୁ ମହତ୍ତର ସତ୍ୟ ଦିଗରେ, ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ରୂପାନ୍ତର କରିବା, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରମ ସତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାର ଯାତ୍ରା, ସେଇଭଳି ଏକ ସତ୍ୟ ଧାରାକୁ ସେ ପୃଥିବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତା ନାଁ ହଉଛି ଅତି ମାନସ। ତେଣୁ ଏଇ ଅତି ମାନସ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଲାଭ ନ କରିଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ 1926ରୁ 1950 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାନ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହି ଏଇ ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତି ପାଇଁ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତା ନାଁ ହଉଛି ଅତି ମାନସ। ମା ଆଶ୍ରମର କର୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଭିତରେ ବୀର ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। 1938ରେ ସେ ମାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ହିଟଲର ଯୋଉ ଦୁରାତ୍ମ ଦେଖେଇଛି, ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଭାରତ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର, ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଥ୍ରିଟେନ୍ ଦଉଛି, କଣ କଣ ହବ। ଏଇଭଳି ଏକ ପ୍ରଭାବ ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉଛି, ତେଣୁ ମା ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରସାର କରିବେ, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ହେଲା, ଯେହେତୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଭିତରେ ବୀର ଶକ୍ତି ଆଟାକ୍ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ଗୋଡ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଗଲା, ଆଉ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିଲେନି। ସେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା, ମାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ବୀର ଶକ୍ତି ସେଇ ସମୟ ଆଟାକ୍ କରିଦେଲା। ଯାଅ 1950ର ପୂର୍ବରୁ 1949ରେ ମା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି
ମୁଁ ବୋଧେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅତି ଦୃଢତାର ସହିତ କହିଲେ नो दिस कैन नेवर बी, ନା ଏକଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇଫ୍ ନେସେସରି ଆଇ ମାଇଟ୍, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବି। ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଫୁଲଫିଲ୍, ତମକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହବ ଦ ୟୋଗ ଅଫ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ, ଦ ୟୋଗ ଅଫ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟ, ଯୋଉ ଅତିମାନସ ଯୋଗ କଥା କହୁଛେ, ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ କଥା କହୁଛେ, ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଯାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ମା ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଯେହେତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଉଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ସକଳ ଯାତନା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବୀରଶକ୍ତିର ଆକ୍ରମଣ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗ ପଥରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଚାଲିଲା 1950ରେ ସେ ଶକ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଶରୀରକୁ ଡିସେଣ୍ଡ କଲା। ତାପରେ ସେ ଶକ୍ତିର ଏତେ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ଯେ 111 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜ୍ୟୋତି ତା ଭିତରେ ନିର୍ଗତ ହଉଥାଏ। ମା ସେଟା ଦେଖିଲେ, ଅନେକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ, ଆସିଲେ। 1950 ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ, এই যে 1950 ডিসেম্বর 8ରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ଶରୀରକୁ ଛାଡିଛନ୍ତି ସେ ଶରୀରକୁ ଆଉଥରେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ନା, ଯୋଉ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଛାଡିଛି ହେଲା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିଛି ସେଥିରେ ଶରୀର ବିନଷ୍ଟ ହବନି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଶରୀର ଛାଡିବେ। କାହିଁକି? ସେ ଆମରି ଭଳିଆ ମାନବ ଶରୀର ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ନା ନାଇଁ? ସେ କଣ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଶରୀରକୁ ଦିବ୍ୟ କଲେ କି ସେ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଭ କରାହବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବଡିକୁ ଆମେ ନେଇକି ଆସିଛୁ, ଏ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବଡିକୁ ଡିଭାଇନ ବଡିରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଡିଭାଇନ ବଡିରେ ଡିଭାଇନ ଲାଇଫ ଲିଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସୂତ୍ର ବୁଝିଗଲା ନା? ଡିଭାଇନ ଲାଇଫ ଇନ ଏ ଡିଭାଇନ ବଡି। ଡିଭାଇନ ଲାଇଫ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବଡିରେ ନୁହଁ। ଦିବ୍ୟ ଜୀବନଟା এই ভৌতিক শরীর নয়, দিব্য জীবন দিব্য শরীর। তেমন আমি যে শরীর পাইছু এটা কি শরীর? ম্যাটেরিয়াল বডি। তেমন ম্যাটেরিয়াল উপর নির্ভর করছি। এটা 15 দিন জଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବନି, ପାଣି 15 ଦିନ ଜଣକୁ ପିଇବାକୁ ଦିଆଯିବନି, ପବନ ଭିତରୁ ଆଉଟ କରାହବ, ବଞ୍ଚିବ ନା ସେ? ହଁ, ପବନରୁ ତାକୁ ଆଉଟ କରାଗଲା, ଅମ୍ଳଜାନ ନାହିଁ, 10 ମିନିଟ ବଞ୍ଚିବ ସେ? ତାହେଲେ ଆମେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ଆମ ମ୍ୟାଟରଟା ପଞ୍ଚମହାଭୂତରୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ମ୍ୟାଟରରୁ ଆମେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆମ ଶରୀରଟା ସେଇଥିରୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ଦିବ୍ୟ ଉପାଦାନରେ ତିଆରି ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଏ ଶରୀରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ସେ କହିଲେ ନା, ଯୋଉ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୂଳକ ଭାବରେ ଛାଡିଛି ମୁଁ ସେଇ ଶରୀରକୁ ଆସିପାରିବିନି। କହିଲେ I shall manifest again in a supramental body built in a supramental way। ଅତିମାନସ ଧାରାରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଅତିମାନସ ଶରୀରକୁ ନେଇ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆସିବି। I shall manifest again, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଇକି ଆସିବି in a supramental body, ଅତିମାନସ ଶରୀରରେ, built in a supramental way। built in a supramental way ଅର୍ଥ ଅତିମାନସ ଧାରାରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଅତିମାନସ ଶରୀରକୁ ନେଇ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆସିବି। ଜାଣି ହଉଛି? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉଟା ଲାଭ କରୁଛେ ଇଏ ଅତିମାନସ ଶରୀର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ନିଶ୍ଚିତ ନଷ୍ଟ ହବ ହେଲା। ଭିତରୁ କଣ ବାହାରିବ? ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ ବଡି ବାହାରିବ। ସାପ କେମିତି କାତି ଛାଡେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସାପ କାତି ଛାଡିଲା ଭଳିଆ ଆମର ବଡିଟା, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବଡିଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବଡି ତିଆରି ହେଇକି ଆସୁଥିବ, ତାପରେ ଏଟା କାତି ଛାଡିଲା ଭଳିଆ ବଡିଟା ପଳେଇବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଥିବା ନା ନାଇଁ? ଆମେ ଥିବା। ସାପ କଣ କାତି ଛାଡିଲା ମରିଯାଉଛି, ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହଉଛି ନା କଣ?
हाँ साप जो काति छाड़ुची कौन मर जाऊँ आउ थे जन्म होया हूँ कि साप जमी काति छाड़ुची आमर से बडीटा बर्तमान जहाँ भितर आउ गोटे बडी या तेल भितर 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 अतिमानस क्रिया हो जो पूरा भाव या ऊपर चोपाटा कौन हो खोली खसी पड़ो साप काति छाड़ा भाया बर्तमान से प्रकार अवस्था आमर है तो बाहर कौन हो चिंता करने दरकार ना भितर कौन हो गुरुत्व देवा दरकार आ माँ पेट तो कुकुड़ा अंडा रखाई 8 दिन गला डेणा फेणा बाहर ना ना थोटना दिया बाहर फटे देखीदे फेक गले जोड़दे पुणी थोईदे पुणी देखा आउ 4 दिन पर देखा तार गोड़ बाहर ना ना ये बारंबार फटोआ देखुआ अठा दौआ से अंडा छुआ हम आमर धैर्य भी रोनी 21 दिन पर कौन हो देखिए एटा होनी सेमती बर्तमान आम धैर्य रखी पार्नु शेष पर्यटन जापरु माँ कौन कहले विक्ट्री सर्टेन फॉर दोस जो माने ए पथरे शेष पर्यटन जीवे है जो माने ए जोग पथरे शेष पर्यटन जीवे विक्ट्री सर्टेन फॉर दोस विजय से सकाशे सुनिश्चित है आम पूरा धैर्य रखी पार्नु शेष पर्यटन जापरु तो जाओ श्री अरविंद भीतर को ये शक्ति जो अवतरण कला 111 घंटा पर्यंत ज्योति जाजुली माने रहा माँ से शक्ति रिसीव कले धीरे धीरे से शक्ति भीतर ज्योति कमिला माँ तापरे निजे से शक्ति को नहीं क्रिया कले बर्तमान माँ होती अतिमानस शक्तिर कार्यकारिणी शक्ति अतिमानसर प्रतिमूर्ति अतिमानसर देवी तेणु माँ जेहेतु अतिमानसर देवी अतिमानसर मूर्ति अतिमानसर कार्यकारिणी शक्ति तेणु माँ श्री अरविंद और अतिमानस एक तत्व जे जहाँ को भल पाच माँ के भल पाँच किए श्री अरविंद भल पाँच किए अतिमानस शक्ति को भल पाँच जगह ना माँ सब फटो भल लगुन आम से फटो पूजा करना ठीक है कर अतिमानस तो भल पाइबे माँ बड़ टेक्निकाली काम हो देखो माँ कम चालाक नुहति है कहले लोके ए शक्ति को ग्रहण करने को बाध्य हे 1956 माँ देखुं तो सूक्ष्म शरीर आसिक रहीगला पृथ्वी वातावरण को आसपार ये शक्तिटा पृथ्वी वातावरण को आसपार पृथ्वी दिव्य केमी हम 1956 माँ कौन कले ध्यान समय देखुं बहुत ऊंचा को उठी गोटे विराट कवाट ये शक्ति को छेकिकी रखी तो सुवर्ण हाथुड़ी धरले शक्त प्रहार देले ये कवाट भांगी चूरमार हो गला अतिमानस स्वत पृथ्वी पृष्ठ को अवार्त धार प्रवाहित आसला तापर पृथ्वी वातावरण से पृथ्वी अवतरण करीगला पृथ्वी वातावरण से केमी क्रियाशील माँ तापर तत्परता प्रकाश कले 1956 फेब्रुआरी 29 रे घटना घटिला ताको हम गोल्डन डे बोली कहूचे सेतिकिरे माँ कर काम सर नहीं 1956 एप्रिल 24 रे माँ गोटे बाणी देले द मैनिफेस्टेशन ऑफ सुप्रामेंटल अपॉन अर्थ इज नो मोर ए प्रॉमिस पृथ्वी पृष्ठ रे अतिमानस अभिव्यक्ति वर्तमान प्रतिश्रुति होई रही नाही ए लिविंग फैक्ट ए रियलिटी गोटे जीवंत रूप नहीं सारी गोटे वास्तव रूप नहीं सारी इट इज एट वर्क हियर बर्तमान अतिमानस पृथ्वी पृष्ठ क्रियाशील अवस्था अच्छी कार्यरत अवस्था इट इज एट वर्क हियर वन डे विल कम इमिति एक दिन आसी पहुंचो व्हेन जतबेले कि द मोस्ट ब्लाइंड द मोस्ट अनकॉन्शियस निहाते अंध व्यक्ति माने जो माने देखि पारना फिजिकल ब्लाइंड नो अज्ञानी निहाते अज्ञानी व्यक्ति माने द मोस्ट अनकॉन्शियस निहाते अचेतनशील व्यक्ति माने इवन द मोस्ट अनविलिंग्स एपरिकी निहाते अनिच्छा प्रकाश करता व्यक्ति माने शाल बी ओब्लाइज्ड टू रिकॉग्नाइज इट या को चिन्हिबा पई बाध्य हेबे तेणु पृथ्वी पृष्ठ अतिमानस कार्यकारी करना निश्चित माँ से करदेले जेहेतु 1956 मसीह गोटे विराट काम हो अतिमानस अभिव्यक्ति आम एक विराट काम
कौन सेटा माँ को ओ लॉर्ड thou hast willed हे प्रभु तमे जहाँ संकल्प करिछ आई एग्जीक्यूट मु ताहाको कार्यकारी करेछि तमे जहाँ संकल्प करिछ मु ताहाको कार्यकारी करेछि ए न्यू लाइट ब्रेक्स अपॉन द अर्थ पृथ्वी पृष्ठ रे गोटे नूतन ज्योति उद्भासित होईछि ए न्यू लाइट ब्रेक्स अपॉन द अर्थ and a new world is born एवं गोटे नूतन पृथ्वी ए न्यू वर्ल्ड नूतन पृथ्वी इज born ये जो नूतन पृथ्वी जन्मलाभ करिछि बोली कहिदेले ता नुआ पृथ्वी केबे होईछि नुआ पृथ्वी केबे होईछि अनुमान करंतो आमे सब सिनेमा पढुछु एटा जानिछु तापर कहूँ आम तो से पुरातन मनीष तेणु पुराण जहाँ कराला पुराण आम से रिपीट कर जो मैंने श्री अरविंद ग्रहण करटलिस्ट यही कथा चिंता करंतु मु अतीतर से पुराना मनीष रहा चाहे ना भविष्य दिव्य मनीष हवा चाहे फर्स्ट डिसीजन नि प्रथम डिसीजन कौन हवा दरकार कहूँ मु अतीतर से पुराना मनीष ही रहा चाहे ना भविष्य दिव्य मनीष हवा चाहे जे भविष्य दिव्य मनीष हवा चाहिए सी ही श्रीअंग ग्रहण कर जे अतीतर पुराना मनीष रहा चाहिए तार विभिन्न प्रकार चलो पुरातन धारा समाज चलती रिपीट कर कह ना समाज समस्त जुआड़ जी मुझे जी ना आवर प्रेजेंट रियलिटी इज ए बिग फॉल्सहुड ता भितर बोध रहा दरकार बर्तमान आमर जो वास्तव दुनिया टा देखुचु ये एक विराट मिथ्याचार बट हाइडिंग एन इटर्नल ट्रुथ किंतु गोटे शाश्वत सत्य को से लुचेई रखी ये जो शाश्वत सत्य को से लुचेई रखी आमर काम वाला से शाश्वत सत्य खोजा वास्तव दुनिया भितर तो संसार छाड़िया केमी संसार छड़ा जोग श्रीराम जोग नुहे माँ सिद्धे कहले थिंग्स दैट वर प्रोमिस्ड आर फुलफिल्ड जहाँ सब किसी प्रतिश्रुत हो रही बर्तमान से पूर्ण तेना आम कौ मनीष अतीतर मनीष ना नुआ पृथ्वीर मनीष 1956 पर जो मैंने जन्म होती से नुआ पृथ्वीर मनीष है 56 पूर्व जी से पुरातन मनीष अच्छा 56 पर जन्म होगी आम से पुरातन पृथ्वीर रीतिनीति को फॉलो करवा ताले पुरातन भितर बांधी ना हाँ श्री अरविंद जदि ग्रहण करुचु पुणी से पुरातन ग्रहण करवा नुआ पृथ्वी रे नुआ नियम चलो नहीं मो बापा मोबाइल फोन धर नथिले बर्तमान मोबाइल फोन बाहर मुझे धरबी ना नहीं कौन हाँ मो बापा जेजेबापा मोबाइल फोन देखी ना कि मोबाइल बाहर मु मोबाइल धरबी ना नहीं कौन निश्चय धरबी तेना अपडेटेड दुनिया मत खाप खाई चलिया पड़ो बर्तमान जुगटा कौन अतिमानस मत से अतिमानस तो खाप खाई चलिया पड़ो तेणु अतिमानस धारा को मत ग्रहण करिया पड़ो पुरातन धारा कौन थिला मोर कौन गला मोर एटा मानिबार तापर आमे कौन करछु कहतु आमे कौन करूछु कहतु आमे जेजेबापा कौन करथिले आम बापा कौन करथिले आम जेजेबापा बापा कौन करथिले आम जेजेबापा कले पुणी जेजेबापा कौन कले ताकू फॉलो करी आम बापा कले पुणी आम बापा कौन कले आमे ता करछु एटा कौन परंपरा छाड़ी पारू नहीं ये परंपरा को भांगू ना नहीं जेपर्यंत आम परंपरा को रिपीट करतु आम भविष्य मनीष हो पारू नहीं पुरातन धारा अनेक नीति नियम कटकड़ा सब थिला आम कौन बाहाना दो जानते गीतार लिखाई वेदर लिखाई ठीक अच्छे वेद लिखाई जो कहते वेद केते जन पढ़ी जो कहूथुआ व्यक्ति पढ़ी ना वेद कहूथुआ व्यक्ति वेद पढ़ुं कि वेदर प्रकृत परिभाषा को उपलब्धि आनी कि आना एटा गीतार कहु भागवत कहु पुराण कहु कौन है से समय पाइटा दरकार था लिखाई आम बर्तमान उद्धार कर
এটা সেই সময় ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେଇ ସମୟ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅତି ମାନସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅତି ମାନସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ ନୂଆ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା କଥା କହିଛନ୍ତି। କଣ ସେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା? We are sons of God, must even as he। ଆମେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପିଲା, ଆମେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ତାଙ୍କରି ପରି ହବୁ। He is human person, we must grow divine। ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କର ମାନବୀୟ ଅଂଶ। He is human person, ତାଙ୍କର ମାନବୀୟ ଅଂଶ। We must grow divine। ଆମେ ସବୁ ହେଲୁ ତାଙ୍କର ମାନବୀୟ ଅଂଶ, must grow divine। ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଦିବ୍ୟ ହେଇକି ବଢିବା, ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ବଢିବା। ଏ ସଂସାରରୁ ପଳାୟନ କରିବାର ନୁହେଁ, ସଂସାର ଭିତରେ ଥାଇ ସଂସାରକୁ ଦିବ୍ୟ କରି ଗଢିବା। ସଂସାର ଅଜ୍ଞାନତା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି ସଂସାରକୁ ଆସିବା, ଅଜ୍ଞାନତାର ଶିକାର ହବା। ସଂସାରରେ ରୋଗ ଅଛି, ଆମେ ସଂସାରକୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ ରୋଗ ହବ। ସଂସାରରେ ଅସତ୍ୟ ଅଛି, ମିଥ୍ୟା ଅଛି, ଆମେ ସେ ସଂସାରକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ସେ ଅସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟାର ଶିକାର ହବା। ସଂସାରରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ଆମେ ସେ ସଂସାରକୁ ଆସିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଲଭିବା। ସଂସାରରେ ରୋଗ ଜରା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ସେ ସଂସାରକୁ ଆସିଲେ ରୋଗ ଜରା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଲଭିବା। ତେଣୁ ସଂସାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। କେତେ ଜଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା? ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ କେମିତି ଆତ୍ମା ସହିତ ପରମାତ୍ମା ମିଶେଇ ଦିଅ, ମୋକ୍ଷ ମୁକ୍ତି ନିର୍ବାଣ ଆଣ, ବାସ୍ ସରିଲା, ସଂସାର ଯାହା ହେଇଯାଉ। ଇଏ ଯୋଗ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ନୁହଁ। ମୋକ୍ଷ ମୁକ୍ତି ନିର୍ବାଣର ଯୋଗ ଇଏ ନୁହଁ। ଇଏ ହଉଛି ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ନିମ୍ନ ଭୂମିକୁ ଅବତରଣ କରିବ, କ୍ରିୟା କରିବ। ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହିଦେଲେ, ମାଇ ଯୋଗ ଇଜ ନଟ ସମଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ମୋ ଯୋଗ ନୂଆ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଯୋଗ ନୁହେଁ। ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନୂଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯୋଗ ନୁହେଁ, କଣ ତାର ଯୋଗଟା? ଆମେ ତା ନାଁ ଦେଇଛୁ କଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ। What is that integral ଯୋଗ? ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଟା କଣ? ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଯୋଗ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯୋଗ ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ। ଯୋଗଟା ସେମିତି କିଛି ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ଯୋଗ ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ କଣ ତାହେଲେ? ବଟ ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାଇକୋଲୋଜି। ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାଇକୋଲୋଜି, ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଗ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯୋଗ କଣ? ଟୁ ବି ୱାନ୍ ୱିଥ ଅଲ୍ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ବିଙ୍ଗସ୍, ଦିସ୍ ଇଜ ଯୋଗ। ଟର୍ମଟା ବୁଝିଗଲା? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ୱିଥ ଅଲ୍ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ବିଙ୍ଗସ୍, ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତିରେ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାରେ ଏକ ହେବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଗ। ସମଗ୍ର ସତ୍ତାରେ, ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତିରେ, ସତ୍ତା ମାନେ ସବୁ ଏକ ହେବେ, ପ୍ରକୃତି ବି ଏକ ହେବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଗ। ଆମର ମନ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେଣି, ଶରତର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେଣି, ତାଳମେଳ ନାହିଁ, କି ଯୋଗ ହବ? ସେଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିବା ଯୋଗଟା କୋଉ ପ୍ରକାର। ଏ ଯୋଗରେ ମା ହଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ରୀ। ମାଙ୍କ ପାଖେ ନିଜକୁ ନିବେଦନ କରିବାର ଅଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ମାଙ୍କ ବିନା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମା ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି କରି କଣ କଲେ? 67 ମସିହାରେ ପୃଥିବୀ ବାତାବରଣ ତାକୁ କାମ କରିଦେଲେ। ଯୋଉ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ତପସ୍ୟା କରି ଆଣିଲେ, ମା ତ ପୃଥିବୀ ବାତାବରଣରେ କାମ କରିଦେଲେ, ପବନରେ ବି କାମ କଲା। ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ, ବିନା ପବନରେ ଏଠି କିଏ ରହିଛି? ବିନା ପବନରେ ବଞ୍ଚିବ? ଆପଣ ଘରେ ତୁ ତା ମେମା ହେଇତେ ରାଗିକି ରୁଷିକି ଖାଇନଥିବେ, ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା କି ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଇନଥିବେ, ଏଠି ଆସି କହିବେ ମୁଁ ଆଜି ଘରେ ଝଗଡାଟି ହେଲା, ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଖାଇନି ଆସିଛି। କହିପାରିବେ ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ରାଗିଛି, ରୁଷିକି ପବନ ନେଇନି? ହବ ନା? ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ରାଗିଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ପ୍ରବଳ ଆଜି ଅଭିମାନ, ରାଗି ରୁଷିକି ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇନି, ହବ? ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ଖାଇନି କହିବ, ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ଖାଇନି କି ସକାଳଠୁ ଖାଇନି, ଏଇଟା କହିବ। ନିଶ୍ୱାସ ନେଇନି କହିବ, ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇନି, ବାସ୍ 5 ମିନିଟ କହିବ। ତେଣୁ 5 ମିନିଟ ବି ଏଇଟା କହିହବ, ଜାଣି ହଉଛି? ଆଚ୍ଛା ପବନ ସମସ୍ତେ ନେବେ, ହିନ୍ଦୁ ନବା, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ, ସମସ୍ତେ, ଆମେରିକା ଲୋକ, ପାକିସ୍ତାନ ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ନା ବିନା ପବନରେ କିଏ ବଞ୍ଚିବ? ମା ତେଣୁ ଚାଲାକ କରି କଣ କଲେ? ପୃଥିବୀ ବାତାବରଣ କାମ କରିଦେଲେ। କହନ୍ତୁ ପବନ ନ ନେଇ କିଏ ରହିପାରିବ?
से जो दीक्षार लोक हूँ जो धर्म लोक हूँ जो जातिर लोक हूँ जो देशर लोक हूँ जो भाषार लोक हूँ है पवन न नहीं कि रही माँ पवन छाड़देले तेणु पवन यदि छाड़देले पवन समस्त भितर क्रियाशील हम पवन यदि से शक्तिटा अच्छी ज्ञातर हो अज्ञातर से शक्ति आम भितर गला काम कर ना अजाणत आपण जाइए बाहरिया भोजी अजाणत भाविले कोल्ड ड्रिंक्स थंडाटा बोली नाली पानी पकई आल्कोहल दौले अजाणत पकई भाविले कोल्ड ड्रिंक्स बोली पी से डांस करेंगे ना नहीं मत कह आल्कोहल टा जाने भीतर को से डांस करेद से कह तुम जान नी कि अजाणत नहीं गल कि ठीक है यही थोड़ा छाड़देवी आर थर जानिले पीले डांस कर तेणु ज्ञातर हो अज्ञातर हो जदि आप आल्कोहल नहीं जाइए डांस कर निश्चित से ऑटोमेटिक गोड़ा हाथ हल्व ठीक से भाई अतिमान सब ज्ञातर हो अज्ञातर हो पवन मध्यम आम नौ से जो दीक्षा लोक हो जो धर्म लोक हो जो देशर लोक हो से ख्रीस्टियान हो हिंदू हो मुसलमान हो जो हो से चीन लोक हो रूसिया लोक हो अमेरिका लोक हो पाकिस्तान लोक हो पृथ्वी वातावरण बर्तमान माँ की शक्ति काम कला श्रीनंद शक्ति काम कला से रूपांतर कर अतिमानस बर्तमान काम कर रूपांतर हवा निश्चित हो तेणु अतिमानस जेहेतु बर्तमान चारिआडे कौन कर कम कला प्रखर भाव में कम करत्यधिक चापा पड़ला जी तो टॉयलेट कर टॉयलेट कर निश्चित हो बर्तमान से परिस्थिति चारिआडे हो अतिमानसर चापा एते मात्रा दि जाऊे जी सह्य कर से निश्चिन्न हो जाऊँ जी सह्य कर से तेणु अनेक जो भयावहता देखा दूसरी युद्ध देखा दूसरी प्रलंकर कम सब हो प्राकृतिक विपर्य सब हो भूमिकंप हो फाइलिन हो ये सब जो हो प्रकृतिर कार्यधारा ये है जेहेतु प्रकृतिर कार्यधारा प्रकृति माने कौन माँ बाह्यतम क्रियाशील शक्तिर ना हूँ प्रकृति बाहर माँ शक्ति कम कर भितर आम भितर कम कर बाहर कम कर तेणु बाहर जो माँ शक्ति क्रिया कला ता ना हूँ प्रकृति है तेणु जेहेतु बाह्यतम क्रियाशील शक्तिर ना हूँ प्रकृति बर्तमान माँ से कार्यटी कर आमर सुरक्षित बाट है माँ का पाखे निजक दबा पूर्ण समर्पित हवा निजे एवं निजर जहा कि अच्छी ये सब को भगवान पाखे निवेदन करवा तेज आम सुरक्षित हवा जदि हम एक कथा करूँ पूर्ण जग पथर सुरक्षा ना केवल माँ हूँ सुरक्षार बाट माँ को भल पाई खालटा नुह माँ भल पाई तेणु आम ग्रहण करम भर किसी सरलता को देखी आसतु आम माँ योग्य हवा माँ संकल्प साकार करवा केवल जीवन गोटे कथा थिंक ओनली ऑफ द डिवाइन डू ओनली फॉर द डिवाइन एंड लिव ओनली फॉर द डिवाइन। धन्यवाद।